दिया। बॉल और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, दर्शक की बीच में। ফাইনাল ডে আর এই মুহূর্তে যেন একেবারে মাস্টার স্ট্রোক, আর এটি পৌঁছে গেল মাঠের বাইরে, ওভার বাউন্ডারি। আমি ভালোবাসি তোমায়, আমি চাই উৎসাহিত করতে মরির বল নিঃসন্দেহে আরো বেশি উৎসাহিত হবে দল। এক লাফে পৌঁছে গেল 5 উইকেটের। ओवर को बड़ा करना होगा। हेलीकॉप्टर, बहुत बढ़िया कनेक्शन और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाद। हेलीकॉप्टर सही ठिकाने पे।